Kulumka lamshago jatonana BTV Tripura News ang kokborok koktuma porinai iwa faiditini ni kokborok koktuma nailayana bukhakotor India ni shenkrak rok terrorist rok no nogo habui butharka Bharat hakotor ni majrakuri lukurong no butharke terrorist rok abo haike no komona ni nangnai tangsalo Bharat hakotor ni shenkrak rok no salute rioi o kok firok mungrekha Bharat hakotor ni mantri bokrok Narendra Modi Bharat hakotor te Pakistan ni bisingo joba paimani agulo Bharat hakotor ni bagai Joba khlainai shenkrak rok bai thangai malai kha tai kok sana bagai Adampur Air Station thangsagoi kha Mantri Bokrok Narendra Modi tai Pakistan rok bai joba khlaima bagai salute kha Mantri Bokrok o Adampur Air Station no attack khlaina bagai chaitokmani Pakistan fiaba Bharat ha kotorni shenkrak rok ni LM tai bukha kotorni bagai no attack khlaiman liya Pakistan rok tai shenkrak rok ni Bharat ha kotorni bagai hamjangma tai bukha kotorni bagino Pakistan ni kaichuku thayo only 25 minutes by no attack khlaiye 70 eba khorok chishini terrorist rok no buthari mankha Bharat ha kotorni shenkrak rok asalo Pakistan rok ni bagai kok firok mungo shaka bukha kotor Bharat ha kotorni shenkrak rok terrorist rok no nogo habui butharka Bharat ha kotorni majrakri boro rok no butharke abo haike no terrorist rok ma common nai साथियों आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा पक्का जवाब देगा ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है एयर स्ट्राइक के समय देखा है और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है और जैसा मैंने कल भी कहा भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं पहला भारत पर आतंकी हमला हुआ हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर अपने समय पर जवाब देंगे दूसरा कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा तीसरा हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे दुनिया भी भारत के इस नए रूप को इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है Tangshani horo khumulung amchayo silai koklaimani patimung o patimungo sago dukhu manjak khoroknoi patimung khumulung ni dukmali hatiwo khumulung ni dukmali hatiwo tangshani horo silai koklaimani no tui amchani lukurong ni bisingo kirilaimani nukjakha o patimungo no silai kokjagai sago dukhu mankha Bidhu Deborma tei Hori Kumar Deborma sago dukhu manai rong no puila khumulung sakham nogo tlang thangjakha sago belai kheno derajak ni bagai Refer Clay Rohodzaka JB Shakham Nogo Patimungni Koktuma Manui Police Okra Komor Krishna Koloi Patimung Thayo Thangai Chetrumung Clay Naikha Koktumnai Rongni Bisingo Boshaka Tabuk Shak Zoratui Mungsha Koktuma Serai Seraike Shai Mangalak Investigation ni Shamung Paimani Yagulono Shoi Koktuma Tamo Abo Onkori Painai Amos anggo phajar siko ngai sabjan kokbang oni thanga gino anguli masa kata kakana kokna हमने kokbani ani yar sopasiu ang to bui bewa lai ya su lai ya ani hai tongo ka ma tong an bu sengo mana uli nang to mana bahasa harus kam kok lai tong lai bani amo ga ke bajan bor ke soi phungni ai sau bor khorni tongphu ge masa ke mana khai phu tongphu di nei je bui dugan ba ler nai ta phatra chief ka dijak sanu sorka dijak dotom ta ke ba adi jantia suja thamungam le abte ni nukung ni dugani ale bui nukung sible bui hodi bor phana oi tongtheng Ago
আগরতলা সাব্রুম ন্যাশনাল হাইওয়েनि उत्तम भक्त चमुनि नाका पॉइंट खुंसा मालखुं चेचेमुं खलायो गोबां कुक जुआक रमै मानखा नायमो थांग्र उत्तम भक्त चमुनि नाका पॉइंट विशालगढ़ थानानि नायमो थांग्र खुंसा मालखुंनो बाथाग्रिवै जेरै नायकलमुङो रमखा गोबां कुक रांमारिनि जुआक खबै रमखा मालखुं मथनाय लब पाटिमुं क्राक सालनि दिपरजरा कक्तमानि बिसिंति साइमांखा लाई थांनाय जत साल रंनि हाय क्राक सालब विशालगढ़ थानानि नायमो थां एएसआई प्रदीप नक्त एएसआई काकुली साहा उत्तम भक्त नाका पॉइंट भेहिकेल चेक खलाय तंगलायमानि आजरावन खुंसा कमान्डार मालखुं जेथ्रेमुङो जुदा जुदा कम्पानिनि 74 एबा काइचिसनि 4 जुआक बोतल नुगै मानखा मालखुं बिसिंग लगे लगेनो रमखा मालखुं मथनायनो आसालनि कग्रंनो शुक्रबार शाखा थानानि ओसि सঞ্জিত সেন না আপনারা জানেন দৈনন্দিন আমাদের এখানে যে ভেহিকেল চেকিং হয় আজকে সকালে আমাদের দুই এসআই প্রদীপ নট্ট এসআই কাকুলি সাহা তারা দুজন স্টাফ নিয়ে ভেহিকেল চেকিং এ বেরিয়েছিল তো চেকিং এর যখন গাড়িগুলো চেক করে তখন একটা কমান্ডার জিপ চেক করে তার মধ্যে ফরেন লিকার সহ পেটি 3টা পেটি পায় তখন এগুলা সিজ করে নিয়ে আসে থানাতে এবং গাড়ির ড্রাইভার একাই ছিল ড্রাইভারকে সহ আমরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসি राजाखर आगुलिनि रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन कायसा पान्दानि बिसिंति त्रिपुरा पुलिस कन्स्टेबल नि 975 जना सेवक माननाय रंनि यागो अफार लेटार याफारि रेखा हासिनि मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा क्राकशाला रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन त्रिपुरा पुलिस कन्स्टेबल नि 975 जना जब अफार लेटार बागै रेखा हासिनि मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा आसालो मंत्री अक्रानो कारिबो पान्दाव फाइमानजक फाइका थांलायसु तांबेदेखनि मंत्री सुशांत चौधरी मालमाता तांबेदेखनि मंत्री सुधांशु दास थों तांगवेदेखनि मंत्री टिंकु राय मंत्री शुक्लचरण नोआतिया मंत्री विकास देबर्मा बीजेपी प्रदेश नि प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य डीजीपी अमिताभ रंजन खबई गुबुन आदंरक आशालो कगनारक थानी मंत्री अक्रा शाखा খুশি লাগছে যে আমাদের মেয়েরা বা বোনেরা তারা আজকে এখানে চাকরি পাচ্ছেন 33% যে আমাদের সরকারি নীতি সেটাকে পুরোপুরিভাবে আমরা কিন্তু সেটাকে লক্ষ্য রাখি আমরা তাদের যাতে মহিলারা সশক্তিকরণ করা যায় সেই ব্যবস্থা আমরা করছি 332 জন মহিলাকে আজকে অফার দেওয়া হচ্ছে এবং তাতে করে তারা নিজেরা কিন্তু স্বাবলম্বী হবে এবং অর্থনৈতিকভাবেও শক্তিশালী হবেন আপনারা এখানে আমি আপনাদের সামনে বলতে চাই শুধু তাই নয় ইতিমধ্যে আমাদের ক্যাবিনেটে আমরা অলরেডি গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছি 916 জন পুলিশ কনস্টেবল আরও 916 জন পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের অনুমোদন আমরা দিয়েছি আমরা চাই যে ত্রিপুরা পুলিশ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে যখনই ডিজিপি সাহেবের সাথে কথা হয় বা অন্যান্য আধিকারিকদের সাথে যখন কথা হয় বা বিভিন্ন সময় আমি নিজেও আমাদের মন্ত্রী বাহাদুরও অনেক সময় অনেক জায়গায় খবর রাখেন উনারাও বলেন যে সেখানে পুলিশের সংখ্যা খুব কম তো আমরা আস্তে আস্তে করে তার যে ডেফিসিয়েন্সি সেটা আস্তে আস্তে করে আমরা কমিয়ে আনবো এবং আমি আশা করি তারা তাদের মানে সর্বোত্তম শক্তি এবং দক্ষতার সাথে ট্রেনিং তো আপনারা পাবেনই তার সাথে আগামী দিন আপনারা ভালোভাবে কাজ করবেন কারণ আইন শৃঙ্খলা আমাদের কাছে বিরাট একটা বিষয় तांसालनि हरकुथुको कमलपुर थानानि दुराई शिबबारी हातिव खगजांमानि पाटिमु तांसालनि हरकुथुको कमलपुर थानानि दुराई शिबबारी हातिव शिक्षक बदलरक रंजित देवनि फालनगो हाबै 12000 कैश रांमारि खबै नांकुकमानि मानै खनै खगै तेलां थांका शिक्षक बदलरक आमुनि आगोलक रागसालनि फुंगो गानागिनि फालनगनि नक फांरक फालनगो फाइके बरक नुगै मानखा रंजित देवनि फालनगनि बेरेब खक सबायजाक आबो नुकमानि यागुलनो कक्तमार हरजाका फालनगनि नकफां रंजित देवनते नायमो थांरंनो ब फालनग बिसिंगो हाफाइके नुगै मानखा बिनि फालनगनि रां 12000 कैश रां मारि गरै ते नांकुकमानि किसामिसा माने खिनि रक गरै खगै तेलां थाका शिक्षक बदलरक यागुलो कक्तमार हजाखे नायमो थांरक फाइ जेथ्रेमुं खलायनायखा फालनगो ड्राग्स बाय कुबुलजाक चेला शिकला रंनो खकाना हिनै खक शिलजामुं आमजायनि लुगुरंनि नहीं तो আমরা সকালবেলা একটা খবর পাইলাম চুরি হয়েছে রঞ্জিত টেবিল দোকানে দুরাই শিববাড়ি ওর আমরা আইলাম আবার পর দেখলাম ট্রেনের দোকানে তালা ভেঙ্গা কিছু মাল নিয়েছে কিছু দামি দামি গ্রোসারি শপ থেকে সিগারেট নিয়েছে 3 বান্ডিল এভরিডে 24 কেজির মতো নেরোবোট ইঞ্জিন অয়েল 13 লিটার আর ক্যাশ আসলো ওনার
1200 টাকার মতো এগুলা নিয়ে নিছে আর কি। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ni achema shalnorogoi international nurse day palejakha কৈলাসহরব 59 हांखरनि কৈলাসহর বরমরেলাই পালেজাখা নার্স দে আশালো কৈলাসহरनि गोजाम नार्स रक ताबुंनि नार्स रक तै TRKS नि मेम्बार्स रंनि कुथुमलाय मुंग टाउननि RGM शाखाम नंनि बुसकांनि सिमि कायसा कैन्डेल लाइट दिये हिमलाय बतक रेलि खलायजाखा आर रेलि RGM शाखाम नंनि बुसकांनि सिमि কৈলাসহरनि जुदा जुदा लेहेर बेराय कलाक्षेत्र बुसकांग फाये फ्लोरेंस नाइटिंगेलनि मांगथंग खुमरक बाय बरमरेलायै आशालनि पान्दानो पायरेलायखा आशालो रेलिओ फाय मानजाक फायगा কৈলাসহর म्युनिसिपाल कर्पोरेशननि गोजाम नार्स बरमगोनां जोग चपला देब्राय 59 हांकर परिषदनि मेम्बार्स बिमल कर्ण खबै गुबुन आदंरक আমাদের 12 মে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং যে আমাদের যে আধুনিক নার্সের পথ প্রদর্শক এবং যিনি কর্ণধার যেটা আস্থা সারা বিশ্বে সেবার কাজ ছড়িয়ে গেছেন আমরা যাকে স্মরণ করে যার নামকে উৎসর্গ দিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি তিনি হলেন আজকেরই আমাদের ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যিনি ছিলেন খুবই সহজ এবং ওনার জীবন এত সুন্দরভাবে তিনি আমরা সবাই জানি যে সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে কিন্তু আমরা কিন্তু প্রত্যেকে কিন্তু আমাদের জীবন বিসর্জন করতে পারি না আমাদের উদ্দেশ্যকে মানবের মধ্যে বিসর্জন করতে পারি না মানুষ সবাই সেবায় বিসর্জন করতে পারি না কিন্তু ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এমন একজন ছিলেন আধুনিক নার্সিংয়ের যিনি কর্ণধার তিনি সমস্ত জীবনতেই যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিনই সেবার কাজে তিনি নিজেকে এগিয়ে দিয়েছেন সেবা করতে হলে আমাদের প্রত্যেককেই যে সেখানে যে বিছনাপত্র বা সেখানের যে খাওয়া দাওয়া এবং সেখানের যে পরিবেশ খুবই নোংরা ছিল তিনি সবার মধ্যে সেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ডেকে এনেছিলেন ডেকে প্রত্যেকের কাজ তিনি ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রত্যেককে বন্টন করে দিয়ে প্রত্যেককেই বলেছিলেন যার যেই কাজ সেইভাবে তিনি মানে সবাইকে সুস্থ করার যে মহৎ উদ্দেশ্য সেটা তিনি উদ্দেশ্য সফল করে তিনি প্রত্যেক সিস্টারদের মানে যে কিভাবে কাজ করতে হবে সেটাই তিনি বন্টন করে দিয়েছিলেন এবং সেই সেবার কাজ সেখান থেকে শুরু হয়ে সারা জীবন তিনি সেবার কাজ করেছিলেন সাগনি সোশ্যাল মিডিয়া ও ভারত হাকতনি মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদিনি বাগৈ ক খামিয়া সিনাই বরক খরকসানো তাংসালনি হর তেলিয়ামুরা থানানি মহারানীপুর জারৈলুং বাড়ি আমচাইনি সিমি রমখা নাইমো থাংরক ভারত হাকতনি মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদিনি বাগৈ ক খামিয়া হামিয়াকে সোশ্যাল মিডিয়া ও পোস্ট খ্লাইমা বাগৈ রমজাখা বরক খরকসা কক্তমানি বিসিংতি সাইমাখা রমজাংনাই আ বরকनि मुं ताजुल इस्लाम मिया उमर 39 एबा बिसि 30 चुकु ब खरकसा मालखुं मथनाय भारत हाकतनि मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदीनि बागै क खामिया सीमा बागै साइबर क्राइमनि बदल रक्ते तेलियामुरा थानानि नायमो थांरक जेथ्रिमुं ख्लायै महारानीपुर জারৈলুং বাড়ি আমচাইनि सिमि नायमो थांरक बन रमै मानखा মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ বিরোধী একটা কমেন্ট পোস্ট দিয়েছে সেই সুবাদে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ মূলে তাকে আমরা ধরে থানাতে নিয়ে আইছি ককবড় কক্তমা তিনি নি বাগৈ আসুক জরানো কক্তমা কতাল নাইটংনা বাগৈ নাইটংনি বিটিভি ত্রিপুরা নিউজ হামবাই